Considering the bad state of Goan roads, Revenue Minister Atnasio Montserrat is asking whether the PWD Minister is sleeping. Since the last PWD Minister was Chief Minister Pramod Sawant, is Babush hitting out at the CM? This is the third minister from the Sawant cabinet hitting out at another minister. This is the first Chief Minister with so many allegations. He has also given away Mahadei and now exposed on double tracking, Sankhali Congress bloc alleged. We welcome the statement of Babush Montserrat. आम्ही पहिले कालचं स्टेटमेंट बाबूश मोन्सेरात तो म्हणटा की लास्ट PWD मिनिस्टर तो न्हिदलेलो, ही वॉज स्लीपिंग. हे आयज खरेंच चिंताची गजाल आसा की दीस इज द थर्ड पर्सन ऑफ प्रमोद सावंत कॅबिनेट हू सेज की तेजो स्वताचो मिनिस्टर न्हिदलेलो. आतां हो कोण तर फाटली जी PWD मिनिस्टर आसली ती मुख्यमंत्र्या कडेन. हो मुख्यमंत्र्याचे डायरेक्ट आरोप करता काय कितें काय मुख्यमंत्री लेझी और अनफिट टू हँडल द थिंग्स अशें बाबुशाक म्हणपाचें हांव. आतां मजा पळोवपाची म्हणजे ही आसा की आफ्टर गोविंद गावडे जे कितें कांड आसा ते ओपन केल्ले म्हणून ताचेर आरोप करता म्हणून सीएमान ताका काडलो. आयज बाबूश मोन्सेरात मुख्यमंत्र्याचेर आरोप करता. आतां एक्शन बाबुशाचेरूय जातली काय कितें? आम्ही पहिले निलेश काब्राल उलयलो ताचेरूय एक्शन जाली. फर्स्ट मुख्यमंत्री जे आम्ही पळयता जेचे कितले नांव घाण जाल्लेलें आहा, रायट फ्रॉम सावंतवाडी सरकार, प्रॉपर्टी सावंत, कॅश फॉर जॉब, आमी इतके सुद्दां पळयलें की ह्या मुख्यमंत्री गोंयचो न्हूच, हो सावंतवाडीच सरकार म्हणू शकता आमी. कारण म्हादई ताणें आपुणून दिली. तो जर गोंयचो आसलो, गोंयचो मोग आसलो जाल्यार म्हादईक लागून धडपडटलो ते खंय दिसून येवंक ना. आनी आजुनूय तेजेर कांय कॉन्क्रीट सोल्युशन ना. म्हादईच्या उपरांत आतां आमी पळयलें डबल ट्रॅकिंग सुद्दां जे गोंयांत नाका हो तेंचोच आदलो मुख्यमंत्री सांगता जाल्यार हो तेजेर स्टेटमेंट सुद्दां करपाक तयार ना. आनी डबल ट्रॅकिंग हें तेणी परमिशन ग्रांट केलें आनी सेंट्रल आसून आयलां. आतां म्हाका दिसता फाटल्याच दिसांनी आमी रामू नायक तेंचो BJP पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगलें की ह्या मुख्यमंत्र्याचेर पयली इन्क्वायरी करात. कारण जे गोविंद गावडेचे चार्जीस असले ते खरे फायनान्स आनी PWDचे रिलेटेड असले. सो तेजेर पयलीं जावंक जाय आशिल्लें. ते न जाता गोविंद गावडेचेर जालें. आनी आज जेन्ना बाबूश मोन्सेरात रेव्हेन्यू मिनिस्टर उलयता जाल्यार हे कितें करतले ही गोंयकार पळयता. Like, subscribe and get notified.